Hello everyone! So maayong udto sa tanan no. Shout out ko sa mga taga Prosperidad. Mga buutan ba kaya ang taga Prosperidad? Uy, grabe ba na sila ka mga buutan. Tapos mga caring na sila, loving unya mga hinatagon kayo ang taga Prosperidad guys. Labi na sa 32 ka barangays no dire sa Prosperidad mga manghinatagon kaayo. So mauna palihog lang kuno sa mga mamiesta, palihog ko pagdala mo og cellphone, palihog lang. Ayaw gid mo pagkalimot og dalag cellphone unya. Ang inyong cellphone guys, sudli og lechon, sudli og macaroni, humba. Sudli na guys, nya ipadala diri sa ako palihog lang ko. Palihog lang jud ko, palihog lang jud ko. Bantay lang jud walay makapahato diri sa ako Bantay lang jud 32 barangays na. Masuko jud ko sa inyo ha. Maura gid ako ikaisor, masuko jud ko sa inyo ha. Og sa taga-baba no, palihog lang, kinahanglan kay piyesta man karon pag humanin niyo og butang sa inyong mga handa sa lamisa, pangkuhain na daan para sa kuha niya ipahatod diri dayon. Pwede man mo magpadala diha sa kanang diha bitaw sa Palawan. O dili diha sa Palawan, diha sa LBC, ipa-LBC lang ninyo diri sa balay kung dili mo makahatod kung busy mo. Ha, palihog lang. O dili sa Giante. Ang Giante mo deliver gyud na sila na mo deliver gyud na sila ang Giante. Palihog lang jud ko, palihog sa taga Prosperidad, mga buutan man mo kasayod man jud ko mga buutan mo padalhi taon ko ninyo ha. Kadili na ko mo anak kay init ayo tapos pag abot na ko diha daghan kaayo magpila. So mura di na ko nyo ma-entertain mo na pahat din na lang ko diri palihog. So maura to daghang salamat. Bye bye. Happy Fiesta Prosperidad.